पाकिस्तान में एक इमरजेंसी सिचुएशन कल पैदा हुई है, बड़ी सीरियस सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं कि जिसके लिए आप हमें सारी ज़िंदगी बताया कि हिंदुस्तान से हमने अपने आप को हिफाजत करनी है। यही है ना, यही है ना। आप बताएं, अगर ये लोग सीरियस है, अगर ये लोग सीरियस हैं, अगर इनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, आपने पूछा कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, मुझे बताएं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर सीरियस है, ये जो बंदा ऊपर बैठाया हुआ है, सबसे पहले ये इनको फ़ोन करे, अपोजिशन लीडर्स को, और उनको फ़ोन करके अपील करे कि आप जाएं, जाके इमरान खान से मुलाकात फ़ौरन करें और जाकर एक कलेक्टिव कंसेंसस इसके ऊपर बनाया जाए। सबसे पहले तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, इनको फ़ोन करना चाहिए और इनको सुबह इनको अपील करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की फ़िक्र होती ना इस आदमी को जो प्राइम मिनिस्टर आपने बैठाया हुआ है, तो सबसे पहले वो इनको फ़ोन कर रहा होता कि फ़िक्र करें, पाकिस्तान मुश्किल में है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप जाकर इमरान खान से के साथ फ़ौरन मुशावरत करें। ये ना होता कि सुबह के 10 बजे अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की फ़िक्र में यहाँ जजों के सामने अपीलें कर रहे हो और भटकते फिर रहे हो। आप ये बताएं कितनी सीरियस है इस वक्त ये हुकूमत और कितनी फ़िक्र है इनको पाकिस्तान की, इससे आपको ये पता चल रहा है। यहाँ पे एक बात मैं कर दूँ, जब भी शरीफ ख़ानदान बैठा है पावर पे, मुल्क की सालमियत को इसलिए ख़तरा, मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे वालिद साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। MiG-25R ये इंडिया के पास रूसी साख का त्यारा है। ये मार्क 5 यानी कि 3500 किलोमीटर की परवाज से 85,000 फुट की बुलंदी से ऊपर उड़ता है। इस्लामाबाद के ऊपर उड़ा था, 2 सोनिक बूम्स धमाके उसकी सोनिक बूम से हमें आवाज़ दी थी 1997 में, मुझे गालिबन याद आ रहा है। उस वक्त ये उड़ा था। मेरे वालिद साहब ने एयर चीफ को कहा कि हमारे आप फाइटर जेट्स दिल्ली के ऊपर जाके आप सोनिक बूम कर सकते हैं, मतलब आवाज़ से तेज़ आप रफ्तार कर सकते हैं। उसने कहा जी मुझे प्राइम मिनिस्टर से एक्शन ले रहे हैं, हम लोग अभी हमारे मिशन प्लान्स तैयार हैं। कहाँ पे टांग गई थी उसके उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। आप देख लें जिस वक्त एटमी धमाके हो रहे थे उस वक्त कौन कौन लोग थे। अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम, गौहर अयूब खान साहब मरहूम, आपके अल्लाह हयाती दे आपके ज़फ़रुल हक साहब को और शेख रशीद साहब को, ये 4-5 और मजीद निज़ामी साहब को, ये 4-5 बंदे थे। इन्होंने कहा एटमी धमाके होंगे ही होंगे। सुबह के वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी के ऑफिस में PM हाउस में मेरे वालिद साहब एज फॉरेन मिनिस्टर गए, शहबाज शरीफ वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने कहा PM किधर है? उन्होंने कहा जी अंदर क्लिंटन से बात हो रही है। किसके ऊपर? कि डील चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई आपके न्यूक्लियर डिवाइसेस सील हो चुकी हैं, चगाई में आज डेटोनेशन हो गई होगा। ये वो वाक़यात हैं। उसके बाद ये पिंगे डालते रहे हिंदुस्तान के साथ। टफ एक्शन लेने वाला शख्स है, उसका नाम है वज़ीर आज़म, जिसने कहा कि वार पहले करूंगा सोचूंगा बाद में। वो हमें चाहिए। पे सियासतदान मौजूद हैं, ये कौमी हम आगे चाहिए। और सबसे अहम चीज़ आपका लीडर अंदर पड़ा हुआ। मैंने आपको तीनों वेरिएबल जिसके ऊपर एक आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आपकी जोग्राफाई सरहदें हैं, मुनसर होती हैं। मैंने आपको बता दिया नेशनल कोहेजन कौमी हम आगे आपकी नहीं रही, क्योंकि आपने जेल में किया हुआ एक शख्स को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। बता दें कि अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे। हमें तो मालूम भी नहीं है। ये सेनेट के ऑपोजिशन लीडर, यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मेरा लीडर जेल में है, मैंने उसे डायरेक्शंस देनी है। सबसे मकबूल तरीन लीडर वहाँ पे आपने जेल में उसको इनकम्युनिकाडो रखा हुआ है। उसकी वो वाहिद शख्स है जो मुल्क को यूनाइट कर सकता है। हमारे बाकी साथी शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, हसन खान न्याजी साहब, हर एक मिलिट्री कोर्स में हमारे कितने लोग पाबंद सलासल हैं। सालार काकड़, आपका सदाम तरीन जो पिछले दिनों अरेस्ट हुआ था, ये एक पूरी फहरिस्त है। मतलब आप किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे उनके हमारे सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के सलमान अकरम राजा साहब, इनको नहीं मिलने दिया। सेक्रेटरी जनरल के अलावा ये एक एमिनेंट एक लॉयर है, इनको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये खवातीन उनकी बहनें, इनको नहीं मिलना दिया जा रहा। उनके बच्चों से बात नहीं की जा रही। वो भाई कौन से मुल्क के बारे में आप, कौन सी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं? इस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐलान जंग कर चुके हैं। किसी को आप थप्पड़ मारें और वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं फिर थप्पड़ ही समझा, वो थप्पड़ हमने समझना है।
آپ کا سینتاس معاہدہ جو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے، ہندوستان نے پہلی بار جس طرح انہوں نے معطل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری واٹر اکانومی وہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملٹری اٹیشیز واپس بلا لیے ہیں، ڈپلومیٹس واپس بلا رہے ہیں۔ آپ کا جنگ عظیموں میں جنگوں میں یہی ہوتا ہے، اٹیک فائنلائز کرنے سے پہلے یا اٹیک کرنے کے پہلے یہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھ جائیں ملک کہاں پہ کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ میجر آپ کو میں چیزیں میری ٹویٹس لکھ لیں، نیشنل کوہیژن کی، قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ قومی ہم آہنگی آپ کا کیا خیال ہے؟ آصف علی زرداری جو آئی سی یو کا پیشنٹ ہے وہ سپیچ کر کے دے گا، یا آپ کا جو پرائم مپٹ جو ہے، پرائم مپٹ آپ مپٹ ہوتا ہے آپ کا کٹ پتلی۔ فیصل جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل ہر طرف سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے، تو کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیے بات سنیں، عمران خان تو یہ وہ لیڈر ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ ہے وہ دیداور، وہ آنکھ جو کہ جس کا ویژن ہے، جو دیکھ سکتا ہے، جو بتا سکتا ہے آگے، جو پلاننگ کرتے ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، جو ملک کے عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ اور یہ جو شعر ہے، اس لیے اس کی وہ عکاسی عمران خان پہ پوری طرح اترتی ہے کہ وہ پہلے سے یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان نے اپنی کیا پوزیشن لینی ہے، اور اس وقت بالکل پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی تب ہو سکتی ہے جب قوم کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان جو ناحق قید میں ہے اور وہ عدالتوں میں، ہم تو عدالتوں سے انصاف چاہتے ہیں نا، ہم تو عمران خان کو ڈیل تو نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ والی بات وہ تو یہ ہے کہ عدالتیں ہیں، لیکن ایکسپیڈائٹ کیا جائے۔ یہ جو کیسز ہیں، آج بھی ہم آئے اور وہ کیس فکس ہوا، جو وہ کیسز جو ہیں وہ اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ القادر کا بھی جو ہے وہ بھی ڈالا ہوا کیس، وہ فکس ہونے چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ جاوید صاحب، اب تو انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اب عمران خان نہیں ہے جو ہمیں جواب دے پائے گا، اب شہباز شریف ہے، انڈیا کو حملہ کر دینا چاہیے۔ اب تو انڈین میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ جب ہوا تھا کچھ گھنٹوں کے اندر عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ انہوں نے کلیئر کٹ میسج دی تھی مودی کو کہ مودی پاکستان کی طرح اس طرح کیا تو پاکستان کے کیا، پاکستان نے پلٹ کے جواب دینا، اور پھر کر کے بھی دکھایا۔ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں قوموں کی خودداری، یہ فوری، اب اتنا یعنی کہ ریئیکشن جو ہماری طرف سے آنا چاہیے فوری آنا چاہیے، بات ہونی چاہیے، لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں، کیونکہ